Bano Sanahin Paigava, out there Kazangai Salakino, Kampetesa Kanato Kamu, okay, Bonbagi German Sak Bathung Dewi Cox Hanai. Ansang Hanai Rock, Balai Nang Makor Saitaveka, Anokai, oh. Ungko hai, guru bukap sama hai jangan bukai, betul kiri. Tiada jesu waisik nai, asal notong. Tiada warna tondangan mulai, orang kamti mani kaisa. Dictionary kok thai ne kok sao ni kai, abo 1981 Agar tolao class 11.9 lupasa phai riwai phai je boka khammani kok borogo ubo bukurai mung sabana kurai ingkai ba oro bakhlai rijakka kutul malia tak botungaron abon bagino tinini o uklogo apno sekijang puilama sanai je hukbar kok thai actually hukba se hukba haba hukba engkai haba hiya kai to haba thangmani haba hiya kai abe environment kok brok slam ka chada cha saimia hukba hiya kai hukba bai hukba duita meaning ka haba wakai haba ongkormani te haba hiya kai poribesh mani hukba hiya kai Krishi agriculture chen expert of tongo huk bar ingai huk ni bubar sin jago bin meaning ta kai sang naw sang sang jago bon bagi no ai hukumu thaising ki ja kok salaiga hukumu kok thai abo 90 bo khagosi ani no khoroksa friend hukumu hini kaisa magazine kariman bo babo culture ngani nei a magazine snamaya dorshira hinai takuk khoroksa Bini magazine mong hukumu tongmani olokai apnon song explain khai nei mani huk ni hukumu hinai farjak puilano jotton kotor sungnung ya kai no chinin dophan mung tamo o hano sung chini ha hin ta ko kung kai chung sawo nge chin mung tamo Jin dophan mung tamo, jin hani mung le tamo. Tini norok very easily cocktail man bagai, asa kebeng mung kurai. Piawa, jeng jepro samung jenggo. Apro, o cocktail ni bian ni bagai jin dophan mung, jeng serai saimia. Ang informative written paper base kaino tini kok sanai, tini jang kok samani Haitsa panang banung maya. Hau jatono suijak nosi. Bumti hiya kai 1945 ni simi 2010 jora. Chine rajtantro bai thangai গণতন্ত্র ungoi ভারতবর্ষে জুগরিমা পরে chine dophan mung hani mung chine hukumun mung joton kamai thangka. Ingai leader rongno jang kemni mung khuyaro kemno blame ria. Phiaba all leader rokni Chini ozamaro je bodol khamani a bodol khawa bising tei chin dophan mungbo kamat kha romdi kono political party anota joli thong Tripura upojati গণমুক্তি পরিষদ bongni bising থেকে উপজাতি বেলাই হিনজাকা bin logi logio উপজাতি যুব সমিতি গণমুক্তি পরিষদ ইয়াকাই 45 জন শিক্ষানি উলঙ্গ উপজাতি যুব সমিতি এঙ্গাই 67 অঙ্গ বলখানে উপজাতি কর্মচারী সমিতি হিংসাকুয়া 68 কর্মচারী কমিটি আর কাসাক বেসনি বখাই 79 অঙ্কা সো বরক জুনো তাম ফরংখাই চিন দফনমং উপজাতি ইন পারি আবুন উলখানে তে দলসা ফাইসাকুয়া আদিবাসী হিনই Norok Saimano,
অনুপা মুখার্জি দেববর্মানো বা আদিবাসী মহিলা সমিতি বেলাই পপুলার अब 1953 আছে অবনিয়াগুলোকে ফাইজাগোয়া ট্রাইবাল ইয়ুথ ফেডারেশন ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন বলত তুইব্রা স্টুডেন্ট ফেডারেশন তক টিএসএফ ট্রাইবাল অফিসার্স ফোরাম ট্রাইবাল ইঞ্জিনিয়ার সোসাইটি ট্রাইবাল উলাইসাকোয়া চিন্তা ফন্নু বড় কে ওয়ানসুয়া কংগ্রেস রখাই এসটি চিন্তা ফনি মুংন এসটি সেল ইন পারসাকো তাবুক কাবা পাওয়ার তংনাই রখাই জনজাতি পারসাকোয়া जोंनो জনজাতি মোর্চা তে দল সাকাই ত্রিপুরি অল ইন্ডিয়া রেডিও চিন কক বরক 1958 ত্রিপুরি ল্যাঙ্গুয়েজ नि जावायु बे त्रिपुरी फाइसाकवा त्रिपुरी कालचाराल नेशन त्रिपुरी यंग त्रिपुरी एसोसिएशन 2012 रगो आसाइको बनि यागलो खाइते थाइसे वार्ड फाइसाकवा बरक पिपल ह्यूमन राइट्स अर्गेनाइजेशन बरक वुमेन फोराम बरक मदर सोसाइटी कन्फ्यूज चिन्ता पन्नु तांगन बलखाइ सक फाइसाकवा इंडिजिनास ड्यूजेस बाय IPFT कथालायै इंडिजिनास नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्रिपुरा गेनो इंडिजिनास फाइसाकवा चिन्ता पन्नु जों इंडिजिनास है इंडिजिनास पीपल फ्रॉम IPFT केसा 2018 जो पावर फाइने 2019 संगो सगांनि IPFT nge 2086 पावर फाइने रक अब कमाई थांका इंगाय इंजीनियर रक बो त्रिपुरा इंडिजिनास लॉयर्स एसोसिएशन खाये टीला खायगा गासक चिनि सो कॉल क्वालिफाइड अदलनि बरक जोंनो इंडिजिनास इन इनफ्लुएंस खायजागवा बलखाय तुइब्रा उंसाकवा ते दलसा दङ संदुकफुं उपजाति ट्राइबेल इंडिजिनास बरक त्रिपुरी जेगमानि संदुक उंसाकवा संदुकनि मिनिं तामा न खोनाकाकाय साक क्यातायान जे बुदुक बसङो कसा गोसोङै तंनाय बनो हिनो संदुक इंगाके बुदुक सिब्लाला बताङै जातिउनाय आरो ताका जा फाइजागो ताव फाइदुकाय जेनेवा यूनाइटेड नेशंस अर्गेनाइजेशन थांगै जिनि टप जे स्कॉलर रक राइटर रक आं मुं खुलिया रक थाइता मुं सायवा रक बरक त्रिपुरी कक बरक इंगेबा ताबुक न कन्फ्यूजन थांना चिन्ता फनो एक्चुअली ताम जोंबो कन्फ्यूजन का जतबाय सालायका अबनति सामुं तांना थांतानि दारुहि सामा हाय अ कबर रक अ माथा खराब रक सा जनो केम किछु काम जेस आबे जों दुख करे जिन सामुं तांगो फाइजिदिगाय ताबो एकिजा बिसिं हाब थांसिनो 1400 ख्रीष्टाब्द 1500 ख्रीष्टाब्द रग तामुं खना अब तो 2014 जरा लास्ट 12 जरा पक्सम कगतङो हा गोलैमा आगाय केनजुआ खिसाफुं केनजुआ खिसाव हा करागो केनजुआ किया हे चिन्द भाबा हा गोलै हायबा साकनि मुं कमाखायबा तंथकलायो उपजाति गा उपजाति न उपजातिनि बाजाक हिनजे कनेक जराव जों स्लोगान बरिलायखा साकसांनि बाजाक लै ओ जे केनजुआ हा गोलैमानै खिसाकाखायनो बामन सारक फायै 1431 नि सिं 62 जराव केवया चिनि बुबाग्रा धर्म मनिक तुई फैगा चिनि कक बरक बाय चिनि लैंग्वेज बाय चिनि स्क्रिप्ट बाय चिनि तिफ्रानि लाइव उमा तंगमानि बनो सैनानि बागै शुक्रेश्वर बानेश्वर तुई फै बरखै ताम खैगा चिन दफान मुंनो उ साजिं साखा सामानि आबुया बरखै जोंनो ताम हिनजाकवा त्रयपु इनफारिसाकवा संस्कृत बाय इंगाय दुलबेन्द चमताय चिनि
Rasmala sakai nai tokai sui tonmano troi burung thalaha. Aboni yagulo kena paisa kuha Ingres rok borok khai phai Ralph Fish ni khoroksa Ingres 1583 ची 1591 bokai TIPPARA tipara. Aboni yagulo khai 1841 সিমিসি 1902 জরাও খাই ফাইরে সুদারল্যান্ড লুইন হান্টার এন্ডেল ক্যাম্বেল এন্ডারসন বড় খাই TIPPERAH tipera. J. Grierson Linguistic Survey of India 1903 হিয়া গাই বতাম হাইগা TIPURA পার্টি খাই বুঝুম গনক লেখাইনার দিহুল চিন্তা ফানমুংনো জুংনো ফারমানি Omti khayai farjakte जों chini mung komasuk thangka. Azorawan tong thokmani mani mung samkha 1640 খ্রিস্টাব্দ খরজা ফ্রান্স টাভেরনিয়ার জিন ব্যাপটিস্ট টাভেরনিয়ার বতাম খাইকা বিনিয়াव kaisa kokthai manka abungkha Kingdom of Tipra bo tipera bo ye tipara bo ye tipra bo hiya angor ai Troipur bo hiya bo khai Kingdom of Tipra abang rasmala puilamon rasmalani o reference na yoi jin maharaj Padut Bikram no saka maharaj jin kokthai ba jin do phanung ba jung je samai ke suinai ba Tavini or simis ulei Tipra 155 page first lahoro tongobo. There is nothing in Tipra which is fit for strangers. Amti kai Kingdom of Tipra 1640 koktaisi. Abu man khen bokhorum himka. Hai. Joton janjase moto sung samai kai sao. Tipra ha ni bosaka Tipra sa Tipra bosa. Ngeno cover wai jau oi. Abno translate খাইনে হিয়াকাই আই ব সেসকিং কো বাই আই ব সুয়ুং কো বাই ফ্রান্স বাই বর কপি কারি হাং বই ও বুজিয়া থপসাপন আং বুজি সাইও মাংলা খামু হাইপানো ও দাগি বা TIPRA হিনি সাই জাত সেসকিং কো বাই ফ্রান্স বাই টিপ্রা তে বাকি তাম সে গাং বুজিয়া তাম খাই বুজি কাই হিয়াকাই অমনো জে ফিলিপ bo bini boi tongo aboyo sang puilamon aboni yagulo bivol hinoi 1676 bo kaisa translate ke english bai aro bo origin is Tipra bo jodi english ngo bo Tipra hinsika engai o Tipra kok thaino confirm ka ja kok thai jung sama hai ke no sika aboni yagulo hiya ke no cover wai jawai cover hinja kawa naitukte asom saman mano jara kaham rok first boroman khahiya kai 1896 খ্রিস্টাব্দ কালী প্রসন্ন সেন কৈলাসচন্দ্র সিংহ রাসমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস নই ফার্স্ট পেজন বসাকা বজদিও ত্রিপুরা হিংসাও রাসমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস ফিয়াবা ফার্স্ট পেজ বসিও ও ত্রিপুরা কক থাই বরনি পাইঙ্গাই ত্রিপুরানি পাইও ফার্স্ট পেজ ইঙ্গাইন ট্রাভিনিয়ার যে সামানি जिनो কক থাই অরিজিন ইস ত্রিপুরা অর এস্টাবলিশিং কা 1896 বনিয়াগুলো খাই ফেমাস বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ তো যে আমরা সংসাওই রিনাই সুনীত কুমার চ্যাটার্জি ভাষাচার্য হিংসাজা গগনো বব চিনি কক থাই হাইকেনো সুইগা বিনি বই হিংগাই কিরাত জনকৃতি বিনি বই সাবক জাগ 1951 খ্রিস্টাব্দ বিনা বিজাব 130 নিসিম 39 পেজ যত জাগান ত্রিপুরা খামাং সিকেলাং থাকা হিংগাই সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি ব এস্টাবলিশ খাইকা अब त्रिपुरा बया त्रयपुर बया टिपेरा बया म ত্রিপুরা সয় কালী প্রসন্ন কৈলাসচন্দ্র সিংহ ব সয় লাস্ট
1975 त्या कैसे इन्फॉर्मेशन मलका अबोंखा केडी मेनन बायस ऑफिसर स्टेट एडिटर ऑफ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर बताम हिंसा हिंगाकाय बिनी ऑनलाइन नुकिसे पोड खनारे होनो दिस Tripura has subsequently been corrupted into Tripura and from Tripura to Tripura. Oh, Tripura शब्द Tripura ने corrupted उंगथांगा. It is relevant to note that even today the Hill people pronounce the word as Tripura and not Tripura. 1975. इंगे establish उनका Tripura kokthai. Maharaja no ya farmaya golo bo last agree khaika. And His Highness the kindly been mothani mulo Tripura no narakha. Inge Tripura ta very popular. Hai bono kokthai thai ja tag bosin bokrogo problem khai khai abung katamo je IPF to Tripura land demand khai. Borok bo 2009 নিশিমে 14 জরা এবং চিনি কক চিনি হা আমা হিনি বয় এডিসিতে রাজ্য সিমিশন রাজ্যের মুং ফানারিয়া সালচা জাসকে বনা বুং লাইকা আসা কলক মা স্ট্রিট আবন হলো তো টিএসপি ত্রিপুরাল্যান্ড স্ট্রিট পার্টি 25 অক্টোবর 1915 আছে বড় কাক থাঙ্গই আইপিএফ টিনি অনো মহারাজা 2020 জগ থাঙ্গই ত্রিপুরা মথাংকা আর ত্রিপুরানি কাইসা কাইসা কক তেনতেছে মিনিং গনাংকাই খাইগা So Tripura kokthai tini establish sungai bui tabu khituma klina changka tomale hinba o bising origin tabuk sang kari paiga hai phano kono potrika o tini sosol kokthai na borok sigla tak phano paisa jonojati tangai bisi birokde sano yakai ubojati hinai jonojati hinai tobo kubuni sanai tobo Tripura kokthai saya tangai saya tomale hinba o kokthai thaise bono jong oroni origin borok borok ini establish untang ojagono chini kaplai kesa nungani kokthai bon bagino hukumu hindi language hindi jot tobo khago chengui chungjide establish khaina hiya kai ya phango thana nangmani o samno jung taksa jora khaile tongju ngai je last train nung tomani abo jora ma hakisa sasine 2 minute bobosa Tripura dopa de sana Tripura sa dopa. Orokai Tripura dopa no hinga. Ang sa imi ang busuk sa kanurong sadi. Tripura sa dopa hinga tam meaning. Actually, Tripura busani short form is the Tripura sa. Hinga Tripura busa sibo. Hinga Tripura kokthai kaisi emon popular and single word tongo o Tripura kokthai benang o dopa rong ni tamo a kokthai theba kaino clear ungthang Tripura do pani hukumu ngai Tripura hukumu Tripura do pani kok ngai Tripura kok Tripura do pani ha ngai Tripura ha ngai Tripura sa nya kaino abo Tripura busani short form ungthang abon bagino Maharaja no waisa ma saka Maharaj ni kok dalai borok follow kayo influence ngo so Tripura sa do pata hindi abo khakayo Tripura do pan proper tamung nai bon bagin cheng Tripura san meaning to chini borok de hinsale sababa wansade Tripura sa apu thik to kete as a do pa hi jabe nung sa kai Tripura do phano ungan ingai kabangkok salia desa obdo khnatok khai sanani jorabo tinga tungflajak osuk sawino jatona hambaya pore an kogoron bethak sirai jatona khulumka